नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा मसलुल हयातिद दुन्या कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा यअकुलुन्नास वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अम्रुना लैलन औ नहारा फजअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिलअम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूनुस यौलसम पारा सदीरिश्तम नंबर आयत तो मक्की आयतुन की द मुशरिकानो काफिरानो क़बाहतुना बयान शु उस पर आयतुन के हम द काफिरानो क़बाहतुना ज़िक्र की। अल्लाह जल्ल शानुहु द दुनिया द जुल मिसाल ज़िक्र की लकय वज़मकदा पागे बांध बारान उवरी द बारान द वजना बज़मक बांध बुटी ज़रबुश दासी बुटी ज़रबुशी इंसानान दाग़ेन बला हासिल की और जनावर दाग़ेन वाक़ो और गुस हासिल की दासी बुटी बज़मक राज़रबुश बुटी चरा और राज़रबुशी ज़मक खज़र खेज़श मालिक पद इज़्मक बांधे ज़मींदार ख्याल दारा शी के बाद तद इज़्मकी दाखलज़ हासिल वलिशम नागहाना पद इज़्मक बांधे अल्लाह जल्ल शानुहु अज़ाब राशि दशबे याद औरज़ी और दा फसल वल टोल दल वल की गड़वड़ दासिशी गोयच पदवज़े अड़ो फसल होना दा मिसाल द दुनिया द काफिर ख्याल दाद च ज़मान जुनबस द दुनिया बराबर द नूर सरिश्ता लेकिन कल ची पदे बांधे अल्लाह पाक आज़ाब रावली काफिर खालिला सुनपातिश लकसंग जिदा ज़मींदार खालिला सुनपातिश या काफिरानवी ज़मन जुन द दुनिया दे बल जुन निश्ता और कबल जुन चरत में लव शो अल्तब मुंगा द दुनिया नज़ियात का मज़ू की चिकल द काफिर मुर्शी द ख्याल खुदार मा तमल तडीर मजीब अल्तदे खालिला सुनपा द दुनिया दा जुन द दुनिया द असबाब दा आरज़ी दाद इत्मीनान और दिल जम्मे द पारा नदी दादा दी द पारा नदी च इंसान ने पदे बांधे एतमाद की च बस जुंदे उदाग और बल जैसे रिश्ता न दुनिया आरज़िदा नदी असबाब आरज़िदी नदी इश शरत और जुन और खुशाले दा हम आरज़िदी दाइमी जुन अगदम बरक नबात दी मुसलमान का आरज़ी पर नज़र पूरी और दाइमी तबाह दाइमी पर नज़र बांधी जुंद दुनिया ख़त्मी जुंद आखिरत न ख़त्मी मुसलमान आखिरत मनी दी बदा से आयातुन सरद आखिरत तैयारे दबारक कोशिश नूर हो शुरू या अल्लाह जल्ल शानुहु पर दावत ज़िक्र जिज तासो द सलामतिया कोर तरा बलम चे अगर जन्नत द
اللہ جل شانہ دا دعوت دا جنت عام چا دعوت قبول کو ایمان روڑو اور دا سلامتیا جنت تبلارش او چا دا اللہ دعوت قبول نکو ایمان روڑو دیب محروم شی دا عذابونو کور تبلارشی جہنم تبلارشی مفسرین فرمائی کہ دا دار السلام دا دا یو جنت نم اللہ پاک آغا سلامتیا کور تخلقت دعوت پر گئی چتا سدہ غزے تزان برابر یعنی جنت تزان جوڑ گئی ایمان روڑی او نیک اعمال اختیار بی اللہ جل شانہ دا نیکان خلق و دا بدان خلق و سزا او ثوابون ذکر کم کچان چی مسلمانان ایتم اللہ جل شانہ جنت پر ایمان روڑے دی نیک عمل کڑی دی اللہ با جنت ورکی او دا جنت نا علاوہ و زیادہ زیادتی سجنہ بنور ورکی دا زیادتی سنی یو قول دا صحابہ دا دی چی زیادتی سجنہ دا جنت نا دا اللہ دیدار دی اللہ جل شانہ با جنتیان تو استاس و سبکار حدیث نا مسلم شریف جنتیان میں کہ خدا یا پاکر ہر سب ملاوی گے دن تب سکمی نشتہ چمن ہوئی چھ دارا وراک برابر دی اسکات برابر دی جامع برابر دی دا اسی دو دا پار جنت برابر دی مزید دول نشتہ سو پر بیاب اللہ جل شانہ دی جنتیان تقبل حجابات لری او اللہ جل شانہ با دی جنتیان تدا سے پل دیدار ورکی لکب اسمان کی چے سنگس ورل سب اسبق میں اسبق میں ار چاہتا پا نظر رازی چاہتا پا کدہ مخی کی دو درستو کی دو ضرورت نشتا ندیکیو در ڈیلی ضرورت پا کی نشتا چما تحکاری و تاتا نحکاری تا پا کی نشتا نو جنت کے با جنتیان اللہ پاک دیدار دا سب آسانے کئی لکہ سنگش مسلمانان پا دنیا کی پا آسمان کی دا سب مہم آسان ارسلی بھی نو چکل دا جنتیان دا دیدار دا اللہ پاک بکی دی جنتیان نا بطول زار نعمت نہیں ہم پر نعمت حاصل کرے اصل نعمت خدا دی او دی تو خدا پتہ نوا داب اللہ جل شانہ مسلمانانو تا او نیکان تو خصوصی ورکی اللہ جل شانہ دی مقوتاس تا بل دیدار پا جنت کے نصیب او دا دیدار بداسی چی پدی مسلمانانو باندے با جنت کی اس قسم تکلیف نہیں نبا پدی باندے توبانی بھی او نو پدی باندے ذلت بھی خدا مزور جن بھی او چکم کافران ایتا با دخبل کفر او دخبل گناہ سزا ملے او دا دیدہ مخون با زلیل دا دی مخون با پتور تیار دشپی باندو دا سی پتشوی بھی گویا چی دا تیاری یا ورطوٹر او دا دیدہ مخت جوڑ شوی کأنما اغشیت وجوہم کدوعا من اللیلی مظلما گویا چی دشپی دا یوی ٹوٹی سر دا دی مخون تور شوی شپکی تو کتور تیاری دا دی جہنمیان و کافران دا مخون بداسی تکتو یو باب زلیل بل باب مخون تور او بل باب جہنم تزی دا کافران انجام بد شو او دا مسلمانان انجام آخری مسلمان بجنت تزی و دنیا کے بلگ لگا تیاری ہوا دا جنت سے مفت کے نہ ملاوی دنیا دار عمل دی محنت بغوار ایمان با قبول کی نیک عمل بہو کی نو جنت با اللہ در او کن ایمان چا قبول نکو او نیک عمل نکو نو بیا خدازان لخبر جہنم کو اللہ جل شانہ دے مکہ تاستا جنت نصیب نو فرمائی انما مطر الحیات الدنیا بیشک مثال دا جد دنیا کما ان پشاندہ عبود بارات انزلنا چمنگی را نازلو من السماء دا اسمان طرفنا
فاختلط به نبات الارض پس را زرغن شي پدی اوبو باندې بوټي د ځمکې مما دا غبشنا یاکل الناس چې انسانان ته خوراکي د غلو د میوه ولنعام و ساروی ته خوراکي واغ او بوسنا حتی تر دې پورې اذا غدت الارض چې ونسي ځمکه زخرفها خپل خایس ځمکه ښایسته تکشنش بوټي زرغون شي میوه‌جات زرغون شي وزینت او سم مزیدار شي وظن آلها او گمان کی د دې ځمکې زمیندار چې کوم کس کروندې وله څه ګمان کی انهم قادرون علیها چې یقینا دې قدرت مومي په دې کټ کولو د خپل فصل دې کوئی چې بس کار برابر شو میوه بم راشي غلې بم راشي تسارو بوسنو واخه بم راشي کارو شو اتاها امرنا ناگهان راشي په دې باندې زمونږه حکم د عذاب په دې فصل لیلا تشبی او نهارا یا دورزی فجعلناها پس من بگرزو دیزم کیو دی فصل لرا حسویدا دلول کٹ شوی دا سشی چه نبیا دا انسانانو دا پیدی او نا دا سارو دا خورائی دا سی والا ختم کأن لم تغن بالامسی گویا چنو دا فصل پرون دا سی ختم کوئی چی پدیجا رو پرون دا فصلو نگونا كذلكم دارنگی نفسر الآیات من بیان ویاتنا لقومی یتفکرون دا قوم دا پارا چاہے سوچو فکر کئی واللہ یدعو الى دار السلام او اللہ پاک دعوت چلی اما گور دا سلامتیا یعنی جنت تا اللہ ویراشی جنت حاصل کئی وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او اللہ پاک ہدایت کی چاہتا چوباری دن اغلار للذین احسنوا دپار دنیکان خلقو مسلمانان نیکان دی دپار سری الحسنہ جنت دی وزیادت او زیادت دا اللہ پاک دیدار دی ولا يرهق وجوههم قطر او نب پټوي دي جنتيانو مخون لرا قطر بي نور والي تور والي ولا ذلت او نرسواي اولئك اصحاب الجنه دا جنتيان دي هم فيها خالدون دي او جنت کې همیشه د پاره والذين كسبوا السيئات او کسان چې هغه کړي دي کفر جزاء سيئه بمثلها بداد دوی د بدی با برابر باندې وي وترحقهم ذلہ او پټکړي بوي دي کافرانو لارا ذلت او رسوای مالهم من الله من عاصم نبی د دوی د پرد عذاب د الله نه اسو بچون کې کانما اوشیت گویتی اغوستل شی بوي وجوه د دې مخلتا قطع من الليل یو حساب یو ټوټا د شپې مظلمت پتور والی کی ددیدہ مخون بدا سی توری گوئی چی دشپی یا وٹوٹا ددوی مخون تا اغسطل شوید اولئک اصحاب النار دا کسان چی دی دا جہنم یان دی ہم فیہا خالدون دی او پا دی جہنم کے ہمیشہ دا پاروی واقع